चालिय तारो गजर काय चालने काळे र गुण दोष हमें मथ घणो प्रभु तो दयारो सागर चे सतबुद्धि द भोळे बालकेन बस तू हमारो विश्वर जी पार ब्रह्म जगत गुरु शेवलाल महाराज की जय सावलाल महाराज की जय गुरु मावली कनी राम जी महाराज की जय मारु सगुणा मावे पेटे मवगाई नाडी नाडी रोमन दूध पराई नाने ती मोठो मना बनाई निये भरोसळ मावे चराचरे मास्केवळे आदि माय चैतन्य शक्ती बेटे हुए माता पिता आणि तरुण मित्र भाई आणि आम्ही नाचतो आमंत्रित करे वाळो हमार मार्डीरो पवार भैया स्टुडिओ वाळो बलऊ रे बा आर मेळे मा सतगुणेरी चादर सजऊ रे बा तो ना बेसेना रंगे रंगे रे कमळे पर रे बा नंद दिवो लगो उनीर आता तोडो सेवा भाया तो ना बलऊ रे बा आर मेळे बा सतगुणेरी चादर सजऊ रे बा रंगे रंगे रे कमळे पर रे बा देव लगो तो शाबाय नाक मारले उड्यांक जाऊ आपण कोणी काही वाणी लक गोर रफिया कटोरो पाणी वक गोर वाणी लक गोर रबिया कटोरो पाणी वक गोर भैया संत सेवा भया गोरमाटी समाजेम जन्मेन आयो आणि समाजेन वाट वाणी अरे बाबा हा संत सेवा भाया लक गोरवाणी बोला हा रफिया कटोरो वके वाळो पाणी अरे भाई बाबा
हे रबिया चले जाया रे फिर जल में न कना दिया यार कना जल में नाही वाळचा डबल कना आहे वाळीचा एकेमेके मुंडो दकाय नाही वाळ छिनी छे नी रे महाराज काका मन के ना हमेशा खुश रेंचा खुश रेचा आजी पुढची विचार परिस्थिती जाय रेव कधी रेवा आपण हाव हाव कोणी काही श्रीमंत आली माजू नये आणि गरीबी आली लाजू नये लाजू नये काका हमारा सो मंडल छ हम कति हंसी मजाक कर लेवचा दिल खुशन रेवचा हाव नी हम कतरे एकेमेकेन बोल दिया बोल पण दिया। हमारे में वो प्रेम छ हाँ। प्रेम अतरा खतरनाक छ आणि हमारो मारडीरो हमारो मासारो जमई मोटो पवा स्टुडिओ राहणार मारडी म्हणून सांगून 50 रुपया बहुमान मिळे धन्यवाद आणि मार मासा विठ्ठलजी राठोड राहणार सालोरा म्हणून सांगून 20 रुपया बहुमान मिळे धन्यवाद छ ई दुसरो मन क्याच पिसा देवाळ बोनी हेगेन तारवाळी आबा कोणी बोनी दाबाली रे आबा कडका मोडला तू कोणी काय दीप हाव नी भिया हाँ। डबल लेके मेकेन देके नाही वाले छिता याडी छेनी रे छेनी विचार आजमाल रे जाओ हां घरे मा ओ आजमालच तमार आजमाल रे लागत कोणी हम तो आजमालच होई हाँ। आजमालच पण केळो लागत समाज हाँ, हाँ। कोणी काही हाँ। कारण आजमाल का रेर छ हां मरे वाळेच आपण बरोबर छ कारण आपले आजमाल रेन जायर छ हाँ। कधी तरी आपलं नाम निकळी छ निकळी छ। हमार आकाश महाराज हमार स्वरूप बमा आजो सोच बम आजो सोचच कोणी काही हाव नी
પણ હું સોતા બહુ ખરાબ છું માતો કા ખજારો છો પાર દેવી નીકળ ગઈ વનો જો પડી માથે બાબા જુ પડી કોની પૂરો દેવી નીકળ ગઈ વન કા નીકળી માર બદલ કઈ તરી ખરાબ સોચું કરણ નીકળે હાનું છું હાઓ ગઈ હા ભોગળો લાગે છે કરમેર ભોગ આજમાલ રેત જો આકાશ મારા કોની ગઈ ચલે જાયા રે ફેર તમે નકરા દિયા રે ચલે જાયા રે ફેર જલ મે નકરા દિયા એ લાખ વેળા કીધો રે ધાર બોલા બધા બાબા વારે વારે હા લાખ વેળા કીધો રે ધાર વાહ વાહ માનવ જલમાં મળે રે સાર વાહ વાહ કના ભળિયા રે ફેર જલ મેં કરા દે આયા રે ચલે આયા રે ફેર જલ મેં કરા દિયો લાખ વેળા કીધો રે ધાર હાવ માનવ જલમાં મળે રે સાર વાહ વાહ કના ભળિયા રે ફેર જલ મેં કરા દિયા રે ડબલ જલમાં મળે વાળ છે ની માવલી આપણે જેની કોની કઈ હાવની એકે મેકેન દેકેન ડબલ આય વાળે કોને શેની આય આજ હમાર માસા નીકળતાણી ચલો કો હાવ खूप काही કીધું આપણે પરિવારે અછે સાહેબ કીધું. કાળાची આવડી પડેલ વાદેવા सोडवे ना तेव्हा माये बापा और फासो पडो ની માવલી હાવ હાવ તો કોઈ સોડા ના વાળો છે નહીં છોડ્યા યારી છે ની રે મહારાજ ભજન બોલતું મને ટેક આ શકે છે હાવ. ભજન બોલતું મર શકું છું હાવ. અમાર આકાશ મારા હનુ આંગવડી ખાતો કાલતો કલ્લો ઠડે જાય જે જાય કેન માલમ ભરોસો પડે વાળ છે ભરોસો છે ની પડે વાળ છે ની હાવ ની કરન કઈતરી આજી કીર્તિ કરન જાવા હાવ, હાવ. કાપણ લારી થી આપણો લોક નામ લી છે વેચાય કોની મહારાજ. ગઈ હાવ. તુકા મને તુલા વાહ વાહ सोडवे ना कोणी एका चक्रबानी वाचोनिया कोण सोडाय वाळ છે કોઈ સોડાય વાળ છે ની વિશાલ હા, सोडवे ना तुला વાહ. देशाचा चौधरी વાહ, 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 વાહ. अनेक सोयरी ભલે ભલે ભાઈ આ વાળ છે ની સોતાર ઘરે વાળી બે આ વાળ છે ની कोई सोबत आयवाळ छी नहीं अपन एकले आयचा एकले जायवाळ था आया तू अकेला जग में जाएगा अकेला रे हाँ, हाँ। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा मुट्ठी बांधे आया था हाथ पसारे जाएगा. शेवटी शेन एकलेन जाऊन लागेवाळ छा हाँ. कोई सोबत आयवाळ छी नहीं हाँ. करतानी आता काही करेर छा आपले ना हाँ. कोणी काही पहिले आपलं परपंच सदारेर छा हाँ. आपले बालबजान वळण लगायर छा ઓળણ લગાડતા बस दूसरो कोई करेर छे કઈ કરે लाखी दी प्रॉपर्टी कामेर छी नहीं कामेर. लाख कमाओ हीरे मोती कपन को जेब नहीं होती વાહ लाखी दी रुपया वे करोड़े दी रुपया वे करोड़ दी प्रॉपर्टी वे पण शेवटे रंगोळी आंगणेम छे આંગણેમ तार છે. घरेम पेटीर भरभरन पीसा पडे वे आकाश महाराज तार कपड़ी ने 1 रुपया लगाय वाळे छे એક જ तार લગાવાય पीसा कामी आय वाळे છે ની छे नहीं हो तो गनगोत खजाय वाळे छे હાવ कोनी के राम गए लक्ष्मण गए भरत शत्रुघ्न હા ભાઈ दशरथ जैसे राजा गए राम गए भरत गए शत्रुघ्न गए चारों भाई दशरथ जैसे राजा गए छेड़ गए तीनी लुगाई वाह, वाह. सेन जाणो पडे वाळे छे हा, वनी. दशरथ राजा सरीक लोक मरताणी चले गए ચલે ગે असे उदाहरणचं जगेमा पण हाव, जाय हाव. वाळचा जायवाळचा. पण मन क्या भूलगो હા काका हा. मन क्या भूलगो को मरे वाळ छु तरी मरमर कररो छ हा, वनी. लोकुर मुंडी काट काटन सोतार पेट भररो छ હાવ कई बात चालू छ सामळो ध्यान देतानी आकाश महाराज गन छीनी बात मारडी न देखा चले जाया रे फिर जल में नकरा આયા રે चले जाया रे ફેર જલ મે કરા દિયો आए जल में ना सेती बोलो मीठो વાહ વાહ બોલા અરે બોલા हाँ आए जल में ना सेती बोलो मीठो વાહ વાહ पुन्हा पुन्हा जन्मेन आया कोणी होटो मरद आया रे ફેર જલ મે કરા દે આયા રે चले जाया આયા રે ફેર જલ મે કરા દિયો ओ, आए जल में न सेती बोलो मीठो હાવ ની पुन्हा पुन्हा जन्मेन आया कोणी होटो વાહ વાહ मीठो कोण बोलो મીઠું બોલ मालडी वाळो पवार હા आज
का कवर ससरे तेरवी वेती हा मिठो दाग बोलो आज वा खरीच येऊ लागात मला हॅलो महाराज इतकं चोक लागो हा मग घरचा बा काम चालूच તમે તો આજ આવણ લાગત કલાક મકો માર ઝિલકરી છે ની કોઈ છે ની हा માર ઝિલકરી ચલ કે મકો નાસિક हा તમ हमार शब्देन जर मान न दियो कलाक पत काही कामेर वाची चागला हो मको बापू जा पेकरीची मिठो दाग बोल लागो माटी आणस पडनी मावली हो कई करो तो करताणी आय जल मेन शेती बोलो मिठो हो पुन्हा पुन्हा जन्मेन आया कोणी होतो वा वा डबल जन्म मळेवाळ छेनी बाई छे नी डबल जन्म मळेवाळी छेनी स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी वाह. स्वामी तिन्ही जगाचा बापा विना भिकारी हाव. आजी घर भिकारी वेगो हा का घरे परेल छत वड गया आकाश मारा हो घरे परेल छत छेंडी वड- वड गया हो ने ही घरात भिकारी वेगो हो कोणी गे करताणी केरछ घर वेगो सुनो आंगणो वेगो ठालो दादा से ती मिठो मिठो बोलो रे दादा से ती मिठो मिठो बोलो रे घर वेगो सुनो आंगणो वेगो ठालो वा वा दादा से ती मिठो मिठो बोलो रे हमार मासा हमार पवार साहेब ससुरो छ हाँ वो ती हमेशा मिठो बोलतो तो हाँ. बाल बच्चा ना आची ती वगाय वाह. बाल बच्चा वया नात्रा लगाय हाँ. घरेर परपंच पाळो पाळो. आणि हमार मासा भजन भी करतो तो गच हाव हाव कोणी काही आजी वळणेम रेव हाँ. करताणी कुळी कन्या पुत्र होती दे सातविक तयाची हरी का वाटे देवा करताणी बाल बच्चा आजे निकळ गे माऊली हाव नी कोणी काही हा करताणी बाल बच्चा आचे निकळ गे हा कतराक बेटा वेते दी 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 बेटा आणि दी छोरी दी बेटी दी बेटा दी बेटी. आणि दी बेटी हा अब वेळ ज्यादा है वो हमारा आकाश मारत मार सम देख रोज हा कोणी के हाँ कारण कोण बोले देवा आपण बोले ज्यादा काही मग बोलतो कोणी बस विषय लाग जाऊ छ हाँ. तो बस लंबो गणित चलो जाऊ छ हाँ. करता मग ज्यादा काही बोले वाळ छे नी आव आपण एक कडी बोला हाँ. आणि नंतर आकाश मारत बोले पोरारो सेवा भाया हे उमारी रो जेता भाया हे पळसी रो गुरु राया और आकाश महाराज जी आप तुम्हारे चैनल चाहो